Pagpuna na, labipad. Ay naman di ay. Happy birthday to you. Hari ka lang. Happy birthday. Happy birthday, Nana. Kamusta? Wigi, pagbutom na kayo mo. Uy, lali, nagingon sila happy birthday ba? Unsa din yung itubag? Nagsabot man mi nga we should be in yellow color and she's only wearing red. Her birthday niya, then manayaw din mi unya magdayang-dayang. Ana. Huy, tayo mo saba, babayi. Wish sa ka sa birthdayhan. Pag tinigo lang, lagi na yung salalay. Wish. What correct? Sir Pluto, ay, wish. Mag-wish ba? We love our Nana so much. Okay. So, what's the Agent's birthday din mo karon? Mura mag-Agent's birthday din Third 18. Yeah, a healthier, happier life. Happy birthday, Nana. Hala, i-touch kayo siya. Hoy, don't you know nga wala biyada kung siya plano nga maging animan. Ano siya nga. Uy, lalay, kada 60 yung dani. Dahil siya nga, mag-vote mo, mag-birthday po ko nga ni sunod to eh. Ano siya siya? Mo lagi, it's already. For the Chinese, belief baya daw kay 60 diretso ba, Sir Plots? O, red siya. Mo gina mo sabot. Apil dito, sir. Ako lang picture. We thank you for the gift of life, especially to Beatrice, who is celebrating her birthday today. We pray that you continue to bless her, dear Lord, with good health and financial abundance and all the best things in life. We pray that you continue to bless her, Lord, as well as everyone of us here who is celebrating with her. And we also pray for this food that they have prepared for each one of us. We pray that you bless this and then this will give us good health and nourish our body. All these things we pray together with the forgiveness of our sins through the same Christ our Lord. Amen. Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Cheyo, dagote. Dagote na ga. Happy birthday to you. Apo di ay. Ay, mag-blow ka dia. Blow ko ka dali. Happy birthday To you. Make a wish, make a wish. Make a wish siya, oy. Naapalay, ang isa. Topa, nana. Ang sa imong mga kuwan. Topa, nanay. Shh. Uy, napaparap. Ha? Aw, siyan ba dahil ni? Palihog ko lalay, og hawidan eh. Uy, ginuko sakit akong nawong. Uy, palihog ko lang. Ako mambe. Ah, sige. Video nito. Cellphone pa si Nana. Ano yung totoo kay Ay, sa akin, ang cellphone pa si Ma. Unya na ba? Ibutan sa ka-delete picture, sir? Unya na ba? Sige, sir, diretso lang mo, sir. Ay, oh, diretso lang, diretso. Barkada pose and smile. One more look at their camera. Ana. Sige, wait lang ha. Tapos together din mo mag-blow. Sige. On our cue ha. Wait. On our cue. Sige, in 3, 2. Yeah. Sabok kayo. Okay na? Yes. Thank you. Ano si Kwan? Uy, kanina ka. Lodge! Sabi ko. Ano kayo na nga? Kapag lang sa
As na na. Last na si Pala. Huwag na pa nga, sa uplot. Sila nga lapit. Uy, problema na. Ay, kabala ka. Ay, kabala ka. Nana, diri mo dapit na. Sa diri man pero diri mo dapit. Sige. Kailan ane? Ah, dyan, dyan. Pato na lang ane. Sige na, Hindi ba bala ko yun? Ginoo ko. Agad kayo dinangaan eh. Naan. 3, 2, Uy, Ana. One more. Smile. 3, 2. That's one. Smile. Sige, tayo ta diri sa pikas. ay naapa man. Napa man di ay isa pa. Beautiful na siya. Okay, ready? 3. Beautiful. Nice. Nice.